खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। तो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। तो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। फितनल खारिज के रॉकटी दहशतगर्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान से MPA आसिफ महसूद को भत्ते का पर्ची दी और तलाशी भी ली। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। तो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। तो आपको आगाह करते चले कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। अफगानिस्तान में बैठे खारजी बादशाह ने फौरी मुदाखलत की और रॉकटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को इगवा नहीं किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि दिफाई तजियाकार भी हैं और चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, जिस तरह से अभी हम खबर भी ब्रेक कर रहे हैं कि खारजी सरगना बादशाह जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद जो खारजी सरगना रॉकटी है, दोनों की ऑडियो लीक सामने आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तो इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। ये इंतहाई डिस्टर्बिंग स्टोरी है और एक दफ़ा फिर मंजर-ए-आम पे आई है, क्योंकि पहले भी यही कहा गया था सूबाई तर्जुमान की जानिब से कि TTP जो है वो तमाम की तमाम दहशतगर्द नहीं, बल्कि उनमें से कुछ लोग हैं, जिसके ऊपर बार बार मैं उनसे ये सवाल पूछता रहा कि आप बता दें
کہ کون لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور کون نہیں ہیں، اس کے اوپر آج تک کوئی ان کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ اب یہ جو دو خوارج کی فوٹیج جو ہے آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے، اس میں تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کی جانب سے پہلے خوارجی سرغنہ جو وہاں موجود ہے راکٹی، اس کا ایک باقاعدہ پرچہ کاٹا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آصف مسعود کو جو ہے اغوا کرے، اس سے تاوان لے، بھتہ لے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اچانک افغانستان میں موجود خوارجی جو سرغنہ بادشاہ ہے، وہ جنوبی وزیرستان میں موجود اپنا جو خوارجی سرغنہ راکٹی ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے نہ بھتہ لینا ہے، نہ اغوا کرنا ہے، اور آصف مسعود جو کہ حکمران سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف کے آصف مسعود ہیں، ایم پی اے ممبر پروونشل اسمبلی، ان کے ساتھ آپ نے بلکہ اظہار ہمدردی کرنی ہے۔ اب جو خوارجی بادشاہ ہے اس کے مطابق وہ سیاسی جماعت، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکمران سیاسی جماعت کا آدمی ہے، اس کو جانے دیا جائے اور تلاشی لینے پر اس سے معذرت کی جائے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک طرف باقی سب لوگوں سے تلاشی لی جا رہی ہے، ان سے لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہے، اور یہاں معذرت کی جا رہی ہے۔ اب دہشت گرد کب سے معذرت کرنے لگے؟ یا تو وہ اپنے ہمدردوں سے یا سہولت کاروں سے، دو ہی صورتوں میں معذرت کرتے ہیں، باقی تو تیسرا تو آپ کو پتہ ہے دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ تو اس کا تو کوئی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر بعد میں خوارجی جو راکٹی ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ جی آصف مسعود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اس کے آپ کے حکم کے مطابق اس کی تعمیل کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا واضح ثبوت نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک حکمران جماعت جو خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھی ہے، وہ اغوا اور بھتہ خوری سے جو ہے وہ ان عناصر سے ملی ہوئی ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ صوبائی حکومت خود انکوائری کرے۔ وہ تمام گروپ جو تھے وہ نور ولی مسعود کے ساتھ جو ہے مزید مضبوط ہو گئے، اور جو صرف 600 تھے وہ ایک ہفتے کے اندر جو تھے ان کی تعداد تقریباً 7,500 کے قریب جا پہنچی تھی۔ تو اب کیونکہ ملک دہشت گردی کے حوالے سے ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، آئے دن سیکیورٹی فورسز اور عام انسان جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اب حکومت کو یہ چاہیے ہے خیبر پختونخوا کو کہ وہ اپنا واضح موقف دہشت گردوں، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور افغان طالبان حکومت جو کہ ایک ناجائز حکومت ہے اس کے خلاف اپنا ایک موقف جو ہے بڑا واضح کھل کے سامنے لایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ پاکستان کے ریاست کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کی ریاست کے مخالفت میں کھڑے ہیں، تاکہ دونوں صورتوں میں عوام کو جاننا پڑے گا کہ یہ کس کے ساتھ ہیں، کیا افغانستان کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک دفعہ پھر سے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنہ الخارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ دو خارج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے فتنہ الخارج اور خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے گٹھ جوڑ کا پردہ شاہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں موجود خارجی سرگنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود خارجی سرگنہ راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے۔ آڈیو لیک میں خارج نے خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے ایم پی آصف مسعود سے خصوصی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنہ الخارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ دو خارج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے فتنہ الخارج اور خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ افغانستان میں موجود خارجی سرگنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود خارجی سرگنہ راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے۔ آڈیو لیک میں خارج نے خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے ایم پی اے آصف مسعود سے خصوصی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنہ الخارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ دو خارج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے فتنہ الخارج اور خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ افغانستان میں موجود خارجی سرگنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود خارجی سرگنہ راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے۔
ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिम महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। तो आपको आगाह करते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितन खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितन खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रोकटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिम महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दो खारिज की मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितनल खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रोकटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिम महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया है।